नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। ಜನವರಿ 22ರಂದು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಯಾಕೋ ಮೃದುವಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಆತ್ಮಗೌರವ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂದಿರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಏಕನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ತಂದಾಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವಾ? ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं? आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया। इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।